हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मोर देख मोर प्राण भारत महान, तेजे तेजे बियोपी से तुरे जयगान। मोर देख मोर प्राण भारत महान, तेजे तेजे बियोपी से तुरे जयगान। कोनो हिंदू कोनो ख्रिस्टान, कोनो হয় মুসলমান, কোনো বঙালী কোনো মারাঠী, তথাপি আমি সমান। লাচিতৰ দেশৰ অসমীয়া মই, আইটোক কৰিছো প্ৰণাম। তেজ সেকুরা সেকুর, গঢ়িলে বাধাৰ প্ৰাচীৰ, গঢ়িলে বাধাৰ প্ৰাচীৰ। কত ধুমুহাৰ গতি দুৰ্বাৰ, কতবাৰ ধৰিলে ভেটি, কতবাৰ ধৰিলে ভেটি। বিশ্ব বন্দিত আই তোৰে নাম, গৰ্বিত অভিভূত তোৰে সন্তান, আইটোক কৰিছো প্ৰণাম। বন্দে 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 মাতৰম, বন্দে মাতৰম। মোর দেশ মোর প্ৰাণ ভাৰত মহান, তেজে তেজে বিয়পি সে তোৰে জয়গান। মোর দেশ মোর প্রাণ ভারত মহান, তেজে তেজে বিয়পি সে তোরে জয়গান।